ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः योगेन चित्तस्य पादेन वाचं मालं शरीरस्य चावेदकेन जोपाकरोत्तं प्रभुरं मुनीनं पतञ्जलिं प्राणजलिरानतस्मि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः Rub your palm and gently attach the ball. Okay, so I think we have completed last. पेज नंबर क्या था सोमेंदु? স্যার পেজ নাম্বারটা তো আমার তো এই প্রিন্টিং এ ঠিক ওঠেনি আর কি। ইনস্ট্রুমেন্ট অফ পারসেপশন কি স্যার হয়েছে আমার? আচ্ছা, ইনস্ট্রুমেন্ট অফ পারসেপশন। इंस्ट्रूमेंट ऑफ परसेप्शन। त्रिशा पेज नंबर जाना है? ना सर। স্যার আমার এই প্রিন্টিং অ্যাকচুয়ালি পেজ নাম্বারটাই আসেনি আর কি, মানে ফরমানি যেটা করে দিয়েছে কোনো পেজ নাম্বার আসেনি। इंस्ट्रूमेंट ऑफ परसेप्शन, यस, पेज नंबर 47। স্যার আগেরটা হয়েছে কি দেখুন তো, কন্টিনিউটি অফ এক্সিস্টেন্সটা ওইটা Yes. হয়ে গেছে, ইনস্ট্রুমেন্ট অফ পারসেপশন। Okay, so we'll continue from this part, instrument of perception. Okay, the ignorance in deep sleep state is transcended. There is no clearness of consciousness in dream state. Therefore, one can understand why one is not aware of self in state, but why is on ignorant of the self is the waking state also. It can be logically concluded that there would be spiritual entity everywhere in the world, but this logical knowledge is not sufficient. Though this analysis has brought about this conclusion, one does not have any direct knowledge of it. Why it is so? The reason is this: we perceive this world through the mind and the senses. The mind and the senses are the instrument of our knowledge. Without those instruments, we cannot experience anything in the world. And every instrument has got a makeup, a structure, a form. The mind also has a form. The sense also are made up in certain forms, certain shape. Everything has got manner of functioning. There is small example to illustrate the condition of knowledge. Keep a lens before your eyes. Let it be convex or concave, but
not plain glass. When you look at the object outside through the lens, you see a distortion of the object. You do not see the object properly because the lens plays a part in your perception. The constitution of the lens is responsible for the perception of a distorted from outside. If it is a plain glass, you will see the object as it is. So there is any kind of special construction of the instrument through which you see the nature of object will very much influenced by the constitution of the instrument. Means जो हम लोग लास्ट लेवल 3 में भी पढ़ाई किए थे ना, दैट इज ऑल अबाउट ड्रीमिंग स्टेज, जो योग वशिष्ठ में बोला हुआ है वही है. मतलब ये दुनिया है ऑल अबाउट ड्रीमिंग. ये ड्रीम से बाहर आना ही अल्टीमेट, क्योंकि हम लोग जितने भी इंद्रिय से देखते हैं वो इंद्रिय का एक लिमिटेशन होता है, बट विदाउट लिमिटेशन ये हम लोग देख नहीं सकते. मन का भी एक लिमिटेशन होता है. सो सब कुछ इसके द्वारा ही हम लोग जांचने की कोशिश करते हैं, बट दिस ऑल दिस थिंग्स इज नॉट द अल्टीमेट ऑफ परसेप्शन. कोई भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए उपयुक्त नहीं है, मतलब ये पर्याप्त नहीं है. इसके अलावा भी और भी बहुत सारा कुछ है जिसके द्वारा हम लोग कोई भी एक चीज को सही से जान सकते हैं, सही से जान सकते हैं. एंड व्हाट इज ऑल दोस थिंग्स? The constitution of the mind and the sense very much influence of the nature of the object that we experience outside. One know another as an existing being only in so far as that existence is a content of one's mental consciousness. To the extent the mind allows one to have a consciousness of one's existence, one can know another. More than that, he cannot know. The mind has a constitution, a special makeup. What is that constitution? It can know things only in space and time and relate one object to another object in a causal series. We see that one thing is caused by another thing. This is on account of the categories of space, time, and caution. These three are the characteristics of the framework of our mental perception. तो जो भी हम लोग सोचते हैं, जानते हैं, ये सिर्फ आउटर वर्ल्ड को जैसे हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं उसी रूप से इनको हम लोग देखने की प्रयत्न करते हैं. नो अदर थिंग्स इज देयर. और जो भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं वो जो हम लोग उपलब्धि किए हुए हैं उसी का ही अल्टीमेट हम लोग देखते हैं. उसके अलावा और कुछ भी हम लोग देख नहीं पाते हैं. लेकिन वो जो भी उपलब्धि होता है, जो भी परसेप्शन होते हैं, उनको कैसे करेक्शन कर सकते हैं? दैट इज करेक्शन ऑफ एरर इन परसेप्शन. कैसे करेंगे? वी कैन नॉट नो एनीथिंग विदाउट presuming that object exists in the space and time. Shut your eyes and think of an object. It is in the space. It is in time. It is one among the many objects. It is outside of you. These ideas come even if you shut all the senses. This is the cause of man's finite perception. The mind is forced to experience things only in the particular way. The particular specialized constitution of mind and the senses limit our perception. We have to polish the lens of mind and make it clear.
a plain glass so that there may be correct perception of the object outside. And this is ultimate. जैसे हम लोग बोल सकते हैं ना, जैसे ये योग चित्त वृत्ति निरोध, चित्त का वृत्तियों का निरोध क्यों करना है? So that we can see our real self. मतलब who am I, तब हम लोग समझ पाएंगे. इसीलिए जो भी इस मटेरियल वर्ल्ड में जितना भी जो कुछ भी है, वी हैव टू थिंक ओवर आवर माइंड. कोई भी एक घटना, कोई भी एक सिचुएशन ऐसा हो जाते हैं, सो वी नीड टू थिंक इन मेडिटेटिव स्टेज. अच्छा, हाउ मच इट्स सिग्निफिकेंट, ये कितना जरूरी है और कितना ये इफेक्ट दे सकते हैं इन दिस वर्ल्ड, तब जाके वो अल्टीमेटली कुछ प्राप्त हो सकता है. Why should one experience objects only in space and time? If there is a spiritual relation between the subject and the object, why not one allowed to see it? Because the intervention of space and time, the time and space are great factors in creating a jam between one and another. There is an error in perception. One innermost intelligence and consciousness tells us that there is an unitary principle provided the world without which perception is impossible, but our sense perception does not admit it. There is a division for the senses. The division is caused by peculiar makeup of the mind. It is by process of yoga that one has to transcend the limitation imposed upon one by space and time and by forms of mind itself. The inability of the mind to perceive things as they are is caused by the intervention of space and time in perception. Yoga gives the technique to polish the mind, make it very clean, and allow it a clear reflection and image of things as they are objects in their true senses, true essence. The real perception of real object can be had, therefore, only then instrument is perfected. The instrument is the mind, which works with the aid of the senses. Yoga, therefore, is a technique of training this mind, polishing this instrument to perfection. Patanjali, author of Raj Yoga, in his second sutra, Yoga Chitta Vritti Nirodha. Yoga is the process of the inhabituation of the functions of the mind stuff, flying up of the raw material of the psychological organs, the mind, the intellect, the principles of egoism, the subconsciousness mind, all are included in what is called mind stuff. And this is to be purified. This purification of mind stuff is the first and the last things has to be done in the practice of yoga. This purification is really a cessation of the mind has the mind. It is distraction. That distraction is, that is which are the chitta vritti. चित्त वृत्ति वही है डिस्ट्रैक्शन. और जब वो सामान्य रूप में नहीं रहते हैं, तभी जाके हम लोग कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी देख सकते हैं. बट वो जब पूरा क्लियर हो जाते हैं, देन जो रियल चीज है उसको हम लोग देख पाते हैं. यस त्रिशा. Sir, is it Vivek? No, there is yes. When we
see ourselves, then we can say that is a pragya or vivekhyati stage. तो सर ये इस स्टेज का और विवेक से मतलब जैसे ये भी शायद ऐसा ही बोल रहा है सर कि जो सच है उसको जानना, तो इसमें और विवेक में क्या फर्क है सर? नहीं, सिर्फ विवेक दैट इज इन ज्ञान योग, ओके, बट विवेक ख्याति दैट इज टर्मिनोलॉजी ऑफ राज योगा बाय पतंजलि. विवेक ख्याति और विवेक, विवेक इज द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन रियल एंड अनरियल. विवेक ख्याति भी वही है कि जब कोई रियल एंड अनरियल वो जान जाते हैं और उस स्टेज में वो पहुंच जाते हैं जहां पे सिर्फ उसको सच ही दिखाई देते हैं. यहाँ पे भी वही चित्त का वृत्तियों का अगर निरोध होता है तो देन उनका माइंड एकदम शांत समाहित होकर रहेगा और इधर उधर और उनका मन भटकेगा नहीं, और कुछ भी देखेंगे तो उनको सही रूप से वो जान पाएंगे. तो सर क्या ये विवेक नहीं है? हाँ, तो वो तो विवेक ही है. ओके सर. मतलब ये स्टेट में अगर पहुंच जाते हैं तब तो उनका विवेक जागृत है, ये हम लोग बोल सकते हैं. लेकिन उस स्टेज में अगर नहीं पहुंचते हैं तो तब वो जाके, जब वो उनका प्यूरिफाइड माइंड अगर नहीं होता है तब उनका विवेक नहीं है, यही बोल सकते. इसीलिए कोई व्यक्ति अगर जो ज्ञान योगी होते हैं वो राज योगी भी होते हैं, वो कर्म योगी भी होते हैं. एवरीथिंग इज ऑल टुगेदर. ओके. यस सर. ओके. In the state of Suddha Tattva, which is purity in itself, the mind becomes absolutely transparent, and then there is clear perception of things. Now we have a juridicate perception of things. We do not see things in their true color. The true color of things is spiritual, but now we see their disjoint existence. When the mind stuff is purified, there will be the perception of unity. For then, there is no need for us to take help of a limited instrument of perception. Then the difference between seed and sin will not be hindering knowledge. Division is caused by the intervention of space and time. When the defect is removed, the septio-temporal relation will not be there at all. Then there will be an immediate communion of object and the spiritual essence of the subject. That's why that is बोला ना, जो 14 नंबर श्लोक का, that is देश काल संख परिदृष्ट दीर्घ सूक्ष्म. जो ये देश और काल मतलब टाइम एंड स्पेस, ये इसके अंदर में बहुत एक दूसरे से जुड़ा हुआ है. देश में स्पेस एंड काल मीन्स समय. कोई भी व्यक्ति जब समय आएगा तब वो स्थान के बारे में उनको पता लगेगा. व्हाट वाज दैट? जैसे हम लोग बोल सकते हैं कोई भी एक जगह एक हैप्पी मोमेंट, जब हम लोग उसमें रहते हैं, हो सकता है कि उतना हैप्पी हम लोग नहीं होते हैं, बट जो वो समय बीत जाते हैं तब बोलते हैं वाह वो कितना अच्छा समय था. जैसे वी कैन से दैट इज मायापुर में हम लोग गए, 3 दिन रहे, जो भी है. तो उस टाइम पे अभी सोचते हैं वाह उस टाइम क्या आनंदमय सिचुएशन था. आज के दिन पे बैठ के हम लोग बोल सकते हैं, बट उस टाइम पे कितना आनंद हो रहा है उसका अंदाजा नहीं होता है. एंड जब ये दोनों उठ जाएगा देन लगेगा यू आर ऑलवेज इन मायापुर.
Yes, Bidut Babu. আরে কি জানি কি হলো, আসছে যাচ্ছে চলে যাচ্ছে, হচ্ছে না। আপনার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে, ছবি দেখা যাচ্ছে না, সব হচ্ছে গোলমাল। Uh, no, I think your internet is not working properly. But I think Wi-Fi. You have Wi-Fi, no? The mobile Yeah. net. Why? Mobile net. That's why. आज मोबाइल नेट का I थोड़ा have two mobile net. One is Vodafone and one is Jio. अच्छा, गुड, नो प्रॉब्लम। तो आज जो भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, दैट इज टाइम एंड स्पेस। टाइम एंड स्पेस इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट। टाइम एंड स्पेस इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट, क्योंकि ऑल द टाइम ये मेंशन तो जरूर होता है कि कैसे इसको हम लोग, इससे बाहर हम लोग आ सकते हैं। ठीक, okay. Then aim of yoga. What is the aim of yoga? After the essence of the mind, there is establishment of self in itself. The real self is the all pervading being. We have to be established in the spiritual being, which is ultimate relation among things here. There is the aim of yoga, and this is the aim not only of the yoga which Patanjali described in his sutras, but the aim of all yogas. In truth, there is one yoga and not many yogas. The many names which is we give to yoga or yoga are with reference to the various temperaments which individual process. When it took at yoga from one point of view, it appears to go by the name of karma yoga. From another point of view, it is bhakti yoga. From the third point of view, it is Gyan yoga. The name differ in accordance with the form in which yoga presents itself before us. जैसे हम लोग अभी बोल ही रहे थे ना कि अलग अलग योग वो अलग अलग रूप से शायद हो सकते हैं, बट योग तो वो एक ही है जिसमें है आत्मा से परमात्मा का मिलन। तो ऐसे योग को जिस रूप से भी हम लोग देखें, योग एक ही है। वी लुक एट योग फ्रॉम आवर ओन स्टैंड पॉइंट, फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ द मेकअप ऑफ आवर माइंड, and our practice of yoga is based on perception of the constitution of our mind. That means to say our perception is identical in one sense with the constitution of the mind. So with that instrument alone, we took at yoga. A person who has got an active temperament takes to yoga of action. It is the meditation on the spiritual reality through action. Yoga may also be meditation through love of God, or it may be meditation through will, Raj Yoga, or it may be meditation through wisdom, Jnana Yoga. But all yogas are processes of meditation on ultimate spiritual reality, which is everywhere, without which we cannot exist, without which we cannot think. Nothing is possible without its existence. A direct, immediate, non-instrumental experience of that reality is the goal of yoga. You can therefore practice any yoga suited to you, to your temperament, and all these will lead to the same goal. You will also find the
find an achievement along any particular path of yoga involves a parallel advancement along all other parts also. There is no sidedness or lopsidedness in yoga. One cannot be yogi along to the exclusion of all other yogas. Impossible. Yoga is not movement to any partial aspect of being, but to the total being itself. So there should be a transformation or discipline of the total being through yoga. Means योग जैसे कुछ भी फॉर्म बोलते हैं, अल्टीमेट एम ऑफ योग इज स्पिरिचुअल लिबरेशन. चाहे वो भक्ति योग हो, कर्म योग हो, राज योग हो, या ज्ञान योग हो, या हठ योग. क्योंकि हठ योग तो बोला जाता है कि दैट इज ए पार्ट ऑफ राज योग, क्योंकि अल्टीमेटली हठ योग का अल्टीमेट गोल बोला गया है, दैट इज राज योग. ओके. Say one-sidedness or lopsidedness. ओके. मीन्स कोई एक में रह सकते हैं या सारा उसमें इन्वॉल्व रह सकते हैं. मतलब कोई एक साइड लेके, मतलब सिर्फ कोई नहीं बोल सकते कि हम ज्ञान योगी है, तो ज्ञान योग के अलावा और कोई भी चीज मुझे नहीं आता है और हम नहीं जानते हैं या नहीं प्रैक्टिस करते हैं. सिर्फ कोई एक योग के अभ्यास के द्वारा वो योगी नहीं बन सकते हैं. मतलब जो ज्ञान योगी होंगे वो कर्म योगी. স্যার এম অফ যোগা মানে इसका क्या মানে কি দাঁড়ালো আর কি সেটাই বলছি. नहीं, योग का अल्टीमेट उद्देश्य यही है कि स्पिरिचुअल लिबरेशन, मतलब आत्मा का मुक्ति. और जो जितना भी योग का अभ्यास करे, उनका अल्टीमेट उद्देश्य वही होते हैं कि जीवात्मा से परमात्मा का मिलन. वही है अल्टीमेट रियलिटी. कोई ज्ञान के द्वारा कर रहे हैं, कोई भक्ति के द्वारा कर रहे हैं, कोई कर्म के द्वारा कर रहे हैं. कर्म में भी वही बोला गया है कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. कर्म में हमारा अधिकार है, कर्म फल में नहीं है. ज्ञान योग में क्या है, दैट इज वी नीड टू हैव विवेक वैराग्य सठ संपत्ति एंड मुमुक्षुत्व. दैट इज मुमुक्षुत्व इज नॉन अदर देन यर्निंग फॉर फ्रीडम. मतलब ज्ञान के द्वारा मुक्ति. और मुक्ति क्या है कि अच्छा व्हाट इज अल्टीमेट ब्रह्म और गॉड, उसको जानना. बस हो गया. Okay. Then we'll move to next, integral development. मीन्स ये जितना भी योग का फॉर्म है, सभी को एक साथ अभ्यास करना चाहिए. कोई एक अभ्यास करेंगे तो ऐसा नहीं होगा. वन शुड प्रैक्टिस पूर्ण योगा और योग. All sided of our personality should be disciplined, transmuted and sublimated. We are active, emotional, psychic, and intellectual. All these aspects in us have to be trained properly. Otherwise, what will happen? There will be a revolt of that particular side which has been neglected in favor of certain others. If you neglect emotion, it will rebel against intellect. If intellect alone is taken as the predominant aspect, there will be the revolt of emotion against it. There should be, therefore, be complete transformation of our personality through the practice of yoga of synthesis. It is synthesis of essential element of all yoga.
It is therefore a march of the total being of the individual of Godhead, the flight of alone to the alone, as Plato put it. Alone, you have to fly to the alone. Of course, you will have help from teacher in the beginning, but afterwards, it will be an independent flight to the eternal. As the great lawgiver Manu said, you will born alone, you will go alone, you will take nothing from this world, and therefore even when you leave here, you are alone. Remember, oh man, your social relationships are only temporary. There are only aids in extinguish certain karmas, nothing but this. This experience of social life which we have in this world is a stage in our development to eternal life. It is particular stage in the evolution of our individual being to Godhead. So you must make an all-round effort, not a sided effort. You should not lean to any one particular side. A stimulations, discipline of all the aspect must be there. This is very good words. नहीं, यहाँ पे जो भी बोला हुआ है, जैसे जो ग्रेट जो बोला जाता है, फर्स्ट जो मनु है वो क्या बोले हैं कि आप जन्म में आप अकेला ही जन्म आप लिए हो और अकेला ही आपको जाना है इस पृथ्वी में, आपको अकेला ही जीना है क्योंकि आप अकेले हो। और ये मनुष्य इस दुनिया में जितना भी आपका संबंध है ये टेम्पररी है, नथिंग इज परमानेंट, है ना। यस सर। किसी ने देखा भाई भी दुश्मन बन जाते हैं और कोई फ्रेंड भी, मतलब दिस इज द फैक्ट, यू कुड नॉट एबल टू चेंज, क्योंकि वो एक दूसरे से कर्म से हम लोग जुड़े हुए हैं और कर्म अगर नहीं है तो देयर इज नो रिलेशन। आज देश का कोई प्रधानमंत्री है, वो अपना कर्म सही से कर रहे हैं तो वो प्रधानमंत्री रहेंगे और लोगों के मन में रहेंगे, नहीं तो ऐसे तो बहुत लोग रह सकते हैं। दिस इज द थिंग कि जो भी है वो सही से सही रूप से होना बहुत जरूरी है। जैसे कुछ दिन पहले तक क्या था कि व्हाट इज प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू बी से, दैट वाज द प्राइम लाइट। लेकिन अभी देखना सभी लोग जान गए हैं, नहीं जो बोलते हैं ठीक है, वो बोलने का बात है इसीलिए बोल रहे हैं, बट वी डू नॉट नीड टू थिंक मच ऑन दोस थिंग्स। ये सुनो, लास्ट ईयर तक भी फिर भी उनका थोड़ा करिश्मा चल रहा था, अभी थोड़ा फीके पड़ गया। Okay, in this process of spiritual advancement, you will be greatly helped by the spiritual teacher who has got a direct knowledge of the nature of spiritual path. The spiritual path is super sensible. It cannot be seen without eyes. It cannot be heard or properly because it is connected with spiritual reality. Even training in any particular branch of learning in this world, you require a teacher because you have no experience regarding the subject. More difficult is the spiritual subject, the subject of yoga. The yogi attempts to merge his personality in the cosmic spiritual being, which is extend everywhere eternally. It is not going to be achieved in the future because
Without his existence, even our present existence will be impossible. Means जितना भी स्पिरिचुअल एडवांसमेंट ये एक प्रोसेस है, मतलब एक ही समय पे और एक ही समय काल में कोई भी इसको संपूर्ण कर लेगा, ऐसा हो नहीं सकता है। इट्स ए कंटिन्यूअस जर्नी। और जो ऐसे स्पिरिचुअलिटी वो जुड़े हुए रहेंगे तो एक अच्छा उनका जीवन वो जी पाएंगे। और इस जन्म में उनका अगर मुक्ति हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो वो फर्दर उनका जन्म होगा और वहां से वो आगे निकलेंगे। ऐसा नहीं कि उनका डिटोरिएट कुछ होगा, लेकिन उसमें उनको रहना चाहिए, अदरवाइज देयर विल बी ए प्रॉब्लम। ठीक है, तब उनका अपना एग्जिस्टेंस ही वो खो जाएगा। और वो स्पिरिचुअली जब कनेक्टेड रहेंगे तभी वो सही से कनेक्टेडनेस फील कर सकते हैं। एनी आर्गुमेंट? चमंदो, त्रिषा, अदिति, त्रिषा? सर खूब हाई लेवल डिस्कशन है। एकदम, ये तो ऐसे सिंपल लेवल में होना ही नहीं चाहिए, बिकॉज all these things you have to discuss in future also. People will ask question. Sir, high level but highly relatable, I think. एकदम, जैसे when you are going to be master, तो यही एक ही चीज बार 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 यू कैन सी। अभी हम थोड़ा कुछ जो लोग अभी कथा सुनाते हैं, जो बात करते हैं, इसमें 3-4 लोग अगर देखते हैं, जैसे सतगुरु है ये, तो और एक शख्स अभी उभर के आया है, दैट इज कुमार विश्वास। ही वॉज ए मिनिस्टर अंडर वो क्या आम आदमी पार्टी का, वो दिल्ली का मिनिस्टर भी थे वो। बट वो छोड़ छाड़ के अभी ही इज डूइंग द कथाज और प्रवचन, इसके ऊपर वो क्या तो कविताएं लिखते हैं। तो वो ऑल अबाउट कि वो बोलते हैं वही कि इवन सदगुरु भी हमने देखा, उन्होंने भी वही है कि व्हाट इज आवर अल्टीमेट, दैट इज अल्टीमेट इज रियलिटी। और इस लेवल पे जाना है कि वी कुड एबल टू स्पीक ऑन समथिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, नॉट कि अच्छा कुछ टाइम बोल दिए और फिर भूल गए, ऐसे नहीं। Okay? सर करेक्शन ऑफ एरर इन परसेप्शंस ये चैप्टर है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ প্যারা যে লাস্ট লাইনটা এটা একটুখানি দিস পিউরিফিকেশন ইজ রিয়েলি দিস সিজেশন অফ দ্য মাইন্ড অ্যাজ দ্য মাইন্ড ইট ইজ ইটস ডিস্ট্রাকশন। এই লাইনটা একটুখানি কাইন্ডলি। अच्छा, व्हाट इज मतलब अल्टीमेट क्या है, हु एम आई? तो वो सेल्फ टू द सेल्फ ही तो जा रहे हैं ना। ये कुछ बाहर का कुछ है नहीं, बाहर से इसको हम लोग नहीं समझ सकते हैं, और ना बाहर से इसको देखना है। वी हैव टू सी आवर सेल्फ ओनली। सर आगे लाइनটা আছে দিস পিউরিফিকেশন অফ দ্য মাইন্ড স্টাফ মিন্স চিত্তা। यस। The purification of the mind stuff is the first and the last thing that has to be done in the practice of yoga. यस। The last thing মানে চিত্ত का शुद्धि first यस। and last thing that has to be done in the practice of yoga. चित्त शुद्धि सिर्फ योग से ही हो सकता है, दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं। चित्त का शुद्धि सिर्फ उसी रूप से हम लोग कर सकते हैं इफ वी गो फॉर अल्टीमेट। उसके बाद जो लाइन दिस प्यूरिफिकेशन इज रियली द सीजेशन ऑफ द माइंड एज द माइंड नहीं इट इज इट्स डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन क्या এটা মানেটা কি বলছে? मतलब जैसे हम लोग चित्त का वृत्तियों का निरोध जो बोल रहे हैं ना, वो निरोध ही अल्टीमेट है। मतलब वो डिस्ट्रक्शन ऑफ, जैसे चित्त जो अनस्टेबल रहते हैं और जो वृत्तिज रहते हैं, वो वृत्ति का डिस्ट्रक्शन।
ओ डिस्ट्रक्शन मीन्स वृत्ति का डिस्ट्रक्शन, यस, ये टर्म डिस्ट्रक्शन मीन्स वृत्ति का डिस्ट्रक्शन, एग्जैक्टली। यही है, समझ नहीं आ रहा इसकी। वृत्ति अगर मर जाएगा तो देयर विल बी नथिंग, मतलब तब वी कैन सी आवरसेल्फ, हु एम आई, तब जाके होगा कि वो तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, तब अपना स्वरूप में हम लोग अवस्थान कर सकते हैं, अदरवाइज ठीक है सर, नहीं। सो इतना इंटीग्रल डेवलपमेंट, इतना ही। हाँ, नेक्स्ट हम लोग इंटीग्रल और रिलेशन, डेवलपमेंट पेज नंबर 50 से हम लोग स्टार्ट करेंगे मंडे। आवर रिलेशन विथ रियलिटी। यस, the integral development we have completed, and page हाँ number सर, 51 our in relation with reality उससे start होगा। सर सर मंडे पेज न्यू नंबर ईयर कहाँ से पर है सर? हम्म, पेज नंबर तो दिखाई नहीं दे रहा है। ये तो है ऊपर में, ऊपर या नीचे कहाँ पे सर, तो ऊपर, हाँ ये देखो यहाँ पे 50 में ओ 50। अच्छा अच्छा ओ सर 2023 से शुरू हो, नेक्स्ट डे तो लास्ट, 2023 है सर, यस, नई साल लास्ट क्लास ऑफ 2023, 22, 23, again we'll meet on 23rd। 23। एडवांस न्यू ईयर, हाँ, হ্যাপি নিউ মানে ইয়ার স্যার। অ্যাডভান্স না স্যার, সে এবার আপনি যেহেতু নতুন বছর আসছে, একটু অনেক শখের না সেটা, চেঞ্জ চেঞ্জ হয় না, তখন একটুখানি কিছু চেঞ্জ করে দেবেন, যোগা সার্টিফিকেশন কোর্সের এই ইয়েটা, এর একটু একটু अच्छा ডিজাইনটা চেঞ্জ করে দিন, अच्छा 2023 নয়া সালে নয়ার ডিজাইন, अच्छा ठीक है, that will do। মানে জাস্ট একটু চেঞ্জ আর কি, ইয়ার নয় সে একই রকম দেখে দিচ্ছি। अच्छा ठीक, okay, we'll change। এটাই and এটা one মানে more thing, প্রপোজাল। अच्छा one more thing, we are thinking on that। जैसे लास्ट ईयर 2022 में जितना भी स्टूडेंट्स ऑफ योगा एंड हैप्पीनेस है, सभी को लेके एक दिन हम लोग एक कॉन्वोकेशन करेंगे इन द मंथ ऑफ February। ओके, क्या करेंगे सर? कॉन्वोकेशन जैसे हर एक ओके ऑर्गेनाइजेशन में होता है ना, कि दे आर স্যার রিউনিয়ন, কনভোকেশন রিউনিয়न। रियूनियन नहीं, जैसे भी सभी तो अभी कंप्लीट किया है ना कोर्स, तो सभी का सर्टिफिकेट हार्ड कॉपी वो हम लोग हाथ में देंगे सभी, यही प्रिंट आउट करके ये सर्टिफिकेट जो लेवल 1 2 जिसका भी सर्टिफिकेट है। सर फिर कहाँ, पार्क स्ट्रीट में? हाँ हाँ, पाक स्टेट में जो आएंगे आएंगे वो सभी का सर वो दिन, डेट डेट फिक्स हुआ? नहीं नहीं नहीं, अभी फिक्स नहीं हुआ, अभी देखते हैं। सर एक डेट, सर एक डेट अच्छा डेट है, कौन सा? 5 फरवरी, क्या है? माघी पूर्णिमा सर, अच्छा बहुत अच्छा डेट है, 5 फरवरी संडे सर, अच्छा, वो डेट का है माघी पूर्णिमा, माघी पूर्णिमा বলে স্যার, মাঘী পূর্ণিমা নাম শুনে থাকবেন, মাঘী পূর্ণিমা हम्म, সবাই বলে না, মানে মাঘ মাসের পূর্ণিমা। हाँ हाँ, ওটাকে গুরু পূর্ণিমা বলে তো, স্যার ওটাকে কি পূর্ণিমা বলে? গুরু পূর্ণিমা, না স্যার, গুরু পূর্ণিমা মাঘী পূর্ণিমাকে বলে না, মাঘী পূর্ণিমা বলে গুরু না? গুরু পূর্ণিমা বলে স্যার, ওটা মনে হয় এই তো গুরু উম পূর্ণিমা হচ্ছে 2-3 মাস আগে হলো, हाँ 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 हाँ, পুজোর হ্যাঁ, ঠিক বোধহয় আগে মাঘী আগে পূর্ণিমা। আগে। মাঘী পূর্ণিমাটা হচ্ছে স্নান, ওই যে স্নান করে না, পুণ্য স্নান, हम्म, ওই সময় সেই যেমন কুম্ভ স্নানও হয় স্যার মাঘী কুম্ভ পূর্ণিমাতে, খুব বেশ अच्छा পূর্ণ এই সংক্রান্তি, দিনটাকে তারপর বলা হয়। সংক্রান্তি। अच्छा ठीक है, लेट, সংক্রান্তি, যেমন সংক্রান্তিতে কুম্ভ স্নান হয়, যে কুম্ভ মেলায় কুম্ভ স্নান, তেমনি মাঘী মাঘী পূর্ণিমাতেও একটা কুম্ভ স্নান হয় স্যার, এটা अच्छा আর একটা একটা নাকি খুব শিবরাত্রিটা পূর্ণ হয়। মানা হয়। अच्छा ठीक है, so we'll try to do that things, that convocation। सर और भी ऐसे कर सकते हैं सर, हम्म मतलब ऐसा कि मतलब हर महीने में, हम्म मतलब हर लेवल को लेकर आप हम्म ऑनलाइन ही कीजिएगा, मतलब हम्म क्विज कंपटीशन होगा ऐसा कुछ। हम्म इस मंथ में होगा पतंजलि, हम्म दूसरा मंथ में घृण संहिता, मतलब सबको स्टडी भी हो जाएगा, एमसीक्यू टाइप का, हम्म मतलब हर सब लेवल रहेगा 1 to 4। हम्म तो क्विज कंपटीशन में जस्ट कुछ नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसा कुछ भी नहीं, गिव जस्ट थोड़ा सा कुछ पेन ही दे दिया, पेंसिल दे दिया, ऐसा कुछ, लेकिन जस्ट वही थोड़ा सा गिव भी अच्छा लगता है, मतलब कंपटीशन होगा तो कौन हम्म फास्ट आया ऐसा कुछ, तो स्टडी भी हो जाएगा और एक
अच्छा मतलब सबको एक मन में है नेक्स्ट मंथ में हम ऐसे एग्जाम है, एमसीक्यू के एकदम ऊपर ही होगा। एकदम एकदम স্যার স্যার এক প্রবলেম হয় স্যার, সানডে মানে রবিবার করলে একটা প্রবলেম হয় স্যার, ওখানে তো রবিবারে খিচুড়িটা পাওয়া যায় না, আমরা তো খিচুড়িটা খেতে পারি না। আমরা তো ওখানে রবিবারে গেলে, যেমন আপনি বলছেন সোমবারে नहीं नहीं গেলে नहीं नहीं, খিচুড়ি वो পাবো। जो बोल रहे हैं क्विज कंपटीशन है वो ऑनलाइन होगा, वो ऑफलाइन ऑनलाइन होगा। না ऑनलाइन। ওই फर्स्ट सेकंड যেটা थर्ड আপনি को বললেন, प्राइज छोटा सा गिफ्ट दे दे, हाँ मतलब गिफ्ट আমি মানে ऐसे। गिफ्ट कन्वोकेशन। गिफ्ट नहीं तो सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं हम हाँ लोग। हाँ वही सर, एक थोड़ा सा छोटा एक सा ऑनर एप्रिसिएशन रहेगा। सर्टिफिकेट विल हाँ टू ऑल, और वो इंस्टेंटली पतंजलि के ऊपर फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन हुआ ऐसा हाँ सर्टिफिकेट दे दीजिए। वो एकदम। স্যার ऑनर भी रहेगा और কনভোকেশন, अच्छा भी होगा, स्टडी भी हो जाएगा। কনভোকেশন কি অফলাइन হবে? हाँ कॉन्वोकेशन ऑफलाइन না ওই কনভোকেশনটা স্যার, তো ওটা ওদিন যাতে খিচুড়িটা পাওয়া যায় সেটা দেখতে হবে, তো নাহলে नहीं খাবো वो কি? और उससे अच्छा कुछ खाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखते हैं, हम एक बार इसको लेके थोड़ा सोच विचार करते हैं, फिर विल अपडेट, और वो थोड़ा अच्छा भी करने की कोशिश करेंगे। सर ऑनलाइन ऐसा ऐसा करेंगे, मतलब जो एक एक बुक को लेकर मतलब ग्रंथ को लेकर एक एक महीने में होगा। जैसा कि 20 एमसीक्यू दे दिया, 20 30 एमसीक्यू दे दिया, उसमें जिसका ज्यादा नंबर हो गया वो, जैसे जो हम लोग पॉइंट करके देते ना वाईसी में, मतलब जो राइट टिक मार्क, ऐसा ऐसे करके सबमिट कर देंगे हम। जिसका एकदम ज्यादा पॉइंट होगा वो उसको पतंजलि के ऊपर एक सर्टिफिकेट, फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेंड के ऊपर स्टडी भी हो जाएगा सर, सो अच्छा भी लगेगा। एक काम करना है, तुम लोगों को ये इसको थोड़ा क्या बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा, और लेवल 4, सो यू नीड टू प्रिपेयर क्वेश्चन ईयर अकॉर्डिंग टू लेवल। वो 10-10 क्वेश्चन होने से ही चलेगा, नॉट मोर देन 10। हाँ अच्छा सर, अच्छा लेवल के हिसाब से क्वेश्चन होगा ना, मैंने हाँ सोचा वन सर मल्टीपल चॉइस टाइप या सर लॉन्ग टाइप? मल्टीपल एमसीक्यू जो रहता है। एमसीक्यू। ओके सर। স্যার জানুয়ারি মাসে দুটো ছুটি হচ্ছে তো, 12ই জানুয়ারি বৃহস্পতিবার, 26শে জানুয়ারি বৃহস্পতিবার। देखिए आई विल बी नॉट, मे बी अभी बात चल रहा है, आई एम गोइंग टू बांग्लादेश, ओके, इन স্যার সেটা জানুয়ারিতে? जनवरी 24 जनवरी। सर योगा योगा हाँ हाँ हाँ, योगा अच्छा उसके ये স্যার वैसे দারুণ দারুণ सर স্যার, वहाँ যান पर भी যান लॉन्च স্যার। कर रहे हैं सर, हाँ हाँ योगा एंड हैप्पीनेस वहाँ पर भी लॉन्च हो रहा है क्या? नहीं नहीं सिर्फ टीटीसी कोर्स। अच्छा না না अच्छा, স্যার, আপনি যান, আপনি বাংলাদেশ কেন বিভিন্ন জায়গায় যান স্যার, আমরা চাই আপনি যান। হ্যাঁ ওখানে কি योगा एंड हैप्पीनेस ওখানে কি লঞ্চ করুন, অনলাइन অনলাइन तो हो ही सकता है। नहीं স্যার वहाँ पे বাংলাদেশে अभी কি মানে ওখানে আপনি কি কদিনের জন্য স্যার যাবেন গেলে? 10 डेज। 10 ডেজ? বাহ, দারুণ স্যার দারুণ। স্যার যা হবে সব পোস্ট করবেন, আমরা দেখবো আর কি। नहीं सर ये क्लास ये होगा, आई कैन टेक द सेशन फ्रॉम देयर आल्सो। सर गेट टुगेदर पिकनिक होना चाहिए सर। हाँ हाँ वो 22 तारीख স্যার को देखते স্যার বাংলাদেশ থেকে ঘুরে এসে একটা সেলিব্রেশন হবে স্যার, আপনার हैं। বাংলাদেশ সফর স্যার, এটা কিন্তু স্যার দারুণ। ওইটা বরঞ্চ আপনি স্যার বাংলাদেশ থেকে 10 দিন, हाँ हाँ 24, 10 days, 10 days। তার মানে ফেব্রুয়ারিতে আপনি ফ্রি হয়ে যাচ্ছেন আশা করি। हाँ हाँ ফেব্রুয়ারিতে চলে যাচ্ছেন, ফেব্রুয়ারির ओ फरवरी স্যার 5 तारीख। ফেব্রুয়ারিতে সেলিব্রেশন হবে স্যার। हाँ फरवरी का बांग्लादेश एंड तक वो जो हम सोचे हैं वो उस वहां से आने के बाद ही। बांग्लादेश में कहाँ पर रहेंगे, ढाका में, प्रॉपर ढाका? नहीं 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 नहीं, चट्टग्राम। अच्छा अच्छा वहाँ पर, अच्छा চট্টগ্রাম, योगा। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, বাবা বিশাল। अभी देखते हैं, वो স্যার अभी দারুণ। बात चल रहा है, अभी वो कंफर्म नहीं है, না लेट না স্যার, হোক হোক, আমরা চাই। আপনি বাংলাদেশ কেন স্যার, আপনি আপনি আমেরিকাও যান স্যার। আর এই যে স্যার ভিয়েতনামে সব যাচ্ছে আমাদের ছেলেরা, ওখানে গিয়ে সব করতে কি যে যাচ্ছে, ওখানে কি যোগা সব, মানে ওখানে যোগা মানে এই যোগা নয় আমরা যেগুলো করছি। हाँ हाँ देयर इज डिफरेंट, হ্যাঁ, वो कम्प्लीटली डिफरेंट। ঠিক আছে স্যার, বাংলাদেশ ঘুরে এসে সেলিব্রেশন হবে। एकदम আর আপনি বরঞ্চ বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা আমাদের বলবেন, আমরা শুনবো हाँ কেমন হলো বাংলাদেশের ইয়ে। वो तो सिंपल एखानकार মতোই সব। আচ্ছা স্যার ये যোগা এক हाँ এক মিনিট স্যার, হুম যোগা থেরাপিস্ট কি থাকছে স্যার সিলেবাসে? যোগা থেরাপিস্ট তো তোমাকে সিলেবাস পাঠায়নি, ও প্রচুর সিলেবাস ওখানে, মেইনলি হচ্ছে মানে অ্যানাটমিটা মেন না স্যার, অ্যানাটমি ফিজিওলজি যেটা ওটা অ্যানাটমি মেন, ফিজিওলজি এন্ড মেডিটেশন। অ্যানাটমি মেডিটেশন। ফিজিওলজি আর মেডিটেশন।
মেডিসিন মেডিসিন মেডিসিন, মেডিসিন মানে কি স্যার? কি মেডিসিন? মানে আয়ুর্বেদিক? না না, মেডিসিন মানে হচ্ছে চিকিৎসা পদ্ধতি। মানে অ্যাজ পার ও, এবার যোগা, আসন প্রাণায়াম বান্ধা এসব দিয়েই কি করে ট্রিটমেন্টটা হবে, তাই তো? একদম একদম, এবং স্যার এটা কি যোগা থেরাপিস্ট ইয়ে হবে, মানে এই কোর্সটার নাম কি যোগা থেরাপিস্ট? হ্যাঁ 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 ও, এইটা স্যার ইয়ে মিনিস্ট্রি অফ আয়ুষের এটা? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটা 7 তারিখ থেকে শুরু করবো আমরা। ওই স্যার ওটা শনি রবি হচ্ছে স্যার, হ্যাঁ ওটা হ্যাঁ, কোর্স ফি কত? ওটা তো জানি না স্যার, কোর্স ফি? ওটা আমি পাঠিয়েছিলাম তো, দেখে নেবে একবার, চাইলে আমি ওরে বাবা স্যার, ওটার সঙ্গে তো আরো যোগ করে তো সেই 60,000 টাকা লেখা রয়েছে। হ্যাঁ ওটা তো, একটু একটু কম সব। কারণ ওটাই স্যার ওইগুলো অ্যাড করেছেন কেন? কোনগুলো, ওই হুম, কি বলে, ওই যে ওর সঙ্গে আরো অনেক কিছু জিনিস অ্যাড করা আছে, মানে ইন্ডিয়ান যোগা অ্যাসোসিয়েশনের কি সব অ্যাড করা আছে দেখছি। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, শুধু যোগা থেরাপিস্ট হবে না? ওগুলো ওইটা অ্যাড থাকলে কি হয় না, ওই ফিউচারে মানে আমাদের ছেলেমেয়েরা তো সবাই বলে যে আমাদের শুধু ওয়াইসিপি সার্টিফিকেট আছে, তো এবার সার্টিফিকেট কোর্স বা একাডেমিক কোর্সেরও একটা সার্টিফিকেট আছে, সেটা আমাদের সবাই বলতে পারবে এই আর কি। আচ্ছা আচ্ছা স্যার, ওটা চিকিৎসা পদ্ধতি মানে কিরকম ভাবে চিকিৎসা করা হবে? ওর সিলেবাস সম্পূর্ণ আলাদা, মানে মানে আমাদের এই যোগা মাস্টারের সঙ্গে একদম আলাদা না স্যার? ও সম্পূর্ণ আলাদা, স্যার কমপ্লিট। শুধু থেরাপিস্ট করা যাবে ওই অ্যাডভান্স আসন? ওইটা না, ওখানে অ্যাডভান্স আসন লেখা রয়েছে সে করা যাবে না কেন, করা যাবে, কোনো অসুবিধা নেই। এখানে আমার তোমাকে লিগামেন্ট সিলেবাস ইনজুরি, পাঠিয়েছিলাম। না সিলেবাসটা পাইনি না স্যার। স্যার, সিলেবাস পাঠাননি। আচ্ছা, অ্যাডভান্স আসন আছে, আমার লিগামেন্ট ইনজুরিতে অত বেশি চাপ দেওয়া যাবে না, আমার প্রেশার নেওয়া যাবে না। আসন নয় তো, ওটা হচ্ছে আইওয়াই রামনারায়ণ নাম, ওই ওই যে সেম আইওয়াই। সিলেবাসে, সেম সিলেবাসই থাকবে, সেম সিলেবাস পড়াশোনার পর ওটাকে, মানে ওই যখন পরীক্ষা হবে ওই একটাই পরীক্ষা হবে, কিন্তু ওটার একটা সার্টিফিকেট হবে। আর স্যার ওটা কি কমাসের কোর্স স্যার? 3 হ্যাঁ, মাস না কমাসের কোর্স? 6 মাস 6 মাস। 6 মাস? হুম, 6 মাসে বেশিই লাগবে, 6 মাস বলেছি। ওই 7, 8 মাস। হ্যাঁ স্যার 7। ওই শনি রবি ক্লাস করাচ্ছেন ওটা? হ্যাঁ হ্যাঁ, টাইমিং স্যার? সকাল 8টা থেকে 10টা। না না ও, না না না, 8টা থেকে 10টা নয় তো। কিন্তু স্যার শনি রবি বেশিরভাগ তো রবিবার আপনার বিভিন্ন রকম প্রোগ্রাম ফেলেন, তাহলে তো মুশকিল অনেকে। না না, ও সমস্ত কিছু দেখেই ফেলা হবে সব। স্যার যোগা মাস্টারে কি ওখানে চলে যাবে নাকি? যোগা আচ্ছা মাস্টারটা আচ্ছা, স্যার যোগা, 2 না বছরের কোর্স, খুব কঠিন স্যার। না, অবশ্যই সহজ হলে তো হয়েই যেত। হ্যাঁ, সকাল 8টা থেকে 10টাই হবে থেরাপিস্টেরটা। সকাল 8টা থেকে 10টা? হুম হুম হুম। স্যার থেরাপিস্ট আগে লঞ্চ করলে ওটা দিয়ে অ্যাডমিশন নিতাম। সত্যি স্যার, থেরাপিস্ট আপনি কেন আগে লঞ্চ করেননি? যোগা মাস্টার না, থেরাপিস্ট আলাদা জিনিস, যোগা মাস্টার তোমরা এখন বুঝতে পারছো না, ফিউচারে বলবে যে না এটাই, তোমরা যোগা থেরাপিস্ট করতে পারো, সেটা কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু এই যোগা মাস্টার কমপ্লিট করার পর তোমরা নিজেরাও দেখবে যে তোমাদের নলেজ লেভেল এবং তোমাদের এবিলিটি লেভেল কোন জায়গায় পৌঁছেছে। কারণ সেটা ঠিক, যে- এটা আলাদাই মাস্টার। মাস্টার এই যে একটা বিষয় নিয়ে এত পুঙ্খানুপুঙ্খ করে চর্চা বা বিশ্লেষণ, এটা কিন্তু ওখানে স্যার এখন এমন হয়ে গেছে থেরাপিস্টটাকে মানুষ বেশি একটু ইম্পর্টেন্স দিচ্ছে, মানে যোগা স্যার। থেরাপিস্ট মানে সে দিক না, ট্রিটমেন্ট হিসেবে সে- যোগা সে- থেরাপিস্টটা কেন বেশি সে ইম্পর্টেন্ট দেখ- দিচ্ছে। সে দেখবে যে যারা ওই গান করে, আহ, ওই লোকে আজকে যদি কেউ মিকা সিং আসবে বলে লোকে গিয়ে 10,000 টাকারও টিকিট কাটবে। হ্যাঁ, কিন্তু আবার কেউ যদি শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের যারা শিল্পী তারা আসে, 500 টাকা টিকিট কাটলেও কলকাতায় কেউ দেখার মানে অতটা লোক হয় না আর কি। কিন্তু মিকা সিং আসলে সেখানে দেখা যাচ্ছে ইয়ে করতে হয়, কিন্তু আবার মিকা সিং বলবে যে না ওই শাস্ত্রীয় সঙ্গীতটাই আলটিমেট, আমার গানটা গান নয়, কিন্তু লোকে যেটা বলছে সেটাই ঠিক সবসময় এটা নয়। স্যার আপনি কোনটাকে প্রায়োরিটি দেবেন, যোগা মাস্টারকে? অবশ্যই, বাট আমি এটা বলবো না যে তোমরা বার করো না, যেমন তোমাদের মধ্যে এখানে এই লেভেল 4-এই আছে তুলুমণি, ও আসামে, ও তো লেভেল 4 এটাও করছে, তো আবার ও
যোগা থেরাপিস্টে তো অলরেডি ভর্তি হয়ে গেছে, ঠিক আছে, ওই প্রথম বাবা ভর্তি হয়েছে। স্যার থেরাপিস্টের বেশি ডিমান্ড, কাউকে শেখাতে গেলে হ্যাঁ মানে ওর থেরাপিস্ট যেহেতু, আছে। হ্যাঁ না ওর হচ্ছে উদ্দেশ্য, আমার সঙ্গে একদিন কথা হচ্ছিল তো, ওর আলটিমেট হচ্ছে যে অ্যাজ এ, আচ্ছা রেকর্ডিংটা বন্ধ করে দিই, দরকার নেই।